Good evening, Mom. Good evening, classmates. I am Ramily Sising, and I am the one who report the topic of the spiral curriculum. So, I'm sorry, everyone, na nag-absent shoot ko today. Labad kayo akong ulo, but I try my best to make this video para ma-present na ko ako ang report. And let's proceed sa akong report. So, my topic is spiral curriculum. So, first, what is curriculum? Curriculum, means organized plan of lessons, subjects, goals, and activities that teachers use to guide students' learning in school. That is the sum total of all learning experiences of the students. Ibig sabihin, ang sum total ng lahat ng ginagawa ng bata or sa kailangan niyang matutunan sa loob at labas ng classroom. And Brunner stressed that teaching should always match the child's level of understanding. Of course, no, kanang dapat if we teach mo, level lang din sa panghuna-huna or kakayanan sa kabata. No? That's why, pag mag-eskwela ta, mag-start kita sa daycare, kinder, anak, kay di man mag-start siya tanan, dili man ta pwede nga, maato ta dayon og higher level, mag-start siya sa pinakawagamay mo. Nang pasabot ni Brunner's theory na teaching should always match the child's level of understanding. No, teacher dili man makasabot ang estudyante if the teachers teach ng level lang pud sa iyahang nahibalan. So dapat kung magtudlo ta mag-level gid siya understanding sa ato ang mga bata. So and spiral curriculum is a way of teaching where students study a topic at a simple level first, then revisit it again later at a deeper and more complex level. So, spiral curriculum, according to Brenner's theory, knowledge should be presented in a spiral way. So, may tag-spiral, patuyok-tuyok na siya. Kita mo ng spring, di ba? Nagatuyok-tuyok lang. Kasi, revisit, yun ni Bruno, revisit the same topic multiple times. But each time, in a deeper or more complex way. Example, a concept first taught in grade school, sample, is retaught in high school, more complex, no? Kanang ginatudlo na po siya sa high school na more kanang lisod-lisod na siya. And even college, kanang most advanced na siya, kanang lisod na dyan siya. Samot na kalisod. So, step by step. Pero, kanang ituyok-tuyok lang ba, balik-balik lang, revisit. Example, ano siya ang sa gipasabot ni Bronner's theory sa spiral curriculum. So, as you can see, no, new content, no, for example, sa math, kay, example diya sa grade 1, di ba, kanang ang pag basic addition pa na dira pag abot sa grade 3 revision na po balikan na po to siya na topic about math gihapon. The revisit the topic and learn multiplication and division, which are connected to addition and subtraction gapon. So balik lagi hapon na siya pag abot na po sa grade 5 nga na po siya sa math na siya mag-study na of fraction and decimals, which use the skills from addition, subtraction, multiplication, and division. So, kanang, di ba, sa grade 1, mag-start na math, na mga subjects. So, kana siya, kay magbalik-balik na siya hantod high school, or high school nga, kana siya nga subject na, na siya, kanang first, sa grade 1, is basic lang. So, i-revisit na pa grade 2 na. Gihapon na siya nga topic pa grade 1, grade 3, and so on. So, balik-balik lang, patuyok-tuyok lang. But, pag abot sa high school in a complex and deeper na nga, complex na siya nga pagsabot about sa math. No? So, mas daghan na siya og kanang kailangan nimo siyang balaan. So, pabalik-balik lang gid ang lessons hantod nga ma-catch up nimo pag abot nimo sa college, more advanced siya, but then na naman kay knowledge, no, nga nahibalaan from
new content nimo para ang nahibal-an nimo kani adto sa imong pag-elementary. So mas masayon-sayon na gina ma-master na nimo kadugayon sa kadugayang balik-balik sa lessons. The example sa lesson plan, kanang lesson plan kay basta niyo content bag-o pa na sa imong panghuna-huna, bag-o pa na siya sa imong na pananaw. Kanang lisod jud na kay na. So sige nimo revise, sige nimo revision, ma-master ra gina nimo kadugayon. So ano lang gina siya, tuyok-tuyok lang yun ang spiral way. Spiral curriculum. Gabalik-balik lang gina siya nga lessons. From difficulty to sayon na siya. So mao na siya ang ginapasabot ni Bruner's theory about spiral curriculum. 212 curriculum, the spiral progression is mandate, no? Gimandate yun siya sa in the K-12 curriculum, the spiral progression is mandate. Section 5, Curriculum Development of RE 10533 states the curriculum shall use the spiral progression approach to ensure mastery of knowledge and skills after each level. As applied in math, this would mean that the teachers teach algebra, geography, statistics, and trigonometry concepts from kinder to grade 10. In the science class, biology, chemistry, and physics concepts are taught from grade 3, where science as a subject starts. No, sa grade 3 man na mag-start ang science to grade 10. Considering the developmental stages of students in the spiral progressions approach, in the teaching of concepts increases in depth and breadth across the grade level. Statistics concepts in kindergarten are much simpler compared to the statistics concept in the grade 10. So, mo na siya ang ginatawag nga new content. So, sa kinder, kanang, or naman ang basic math, jud dira revisit na po na siya pagkasunod na grade level. Hantod nga ma-master gid na ang mathematics. No? Here's a visual summary of learner's concepts. Ingon siya diri inactive doing, inactive, learn through actions, hands-on. So, mas dali kay makabalo ang bata if kanang makita niya nga kanang na actions ba iconic, kanang na kita siya og mga pictures, images, maunam na ang karon nga 21st century nga education no more and kanang mas dali sila maka-catch up kung makita sila mga images, pictures, and symbolic. Learn through abstract symbols like language, math. Spiral curriculum keep revisiting topics at different levels for better understanding. This flow shows how learning moves from concrete, pictorial, abstract, while the spiral ensures knowledge builds over time. Kay kanang syempre kay new content na ibalikon na po nimo hantod nga ma-master nimo ang usa ka butang. So that's all. Thank you.